أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام العتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Anfaou ani ambao. Ame aufo ni kisi ni nema ni sabati folie. Ama aufo ni alau ta'ala ka jonsenma ka folie. Ame folisenma kere kere ka nyasi auma. Ni folisenma ko anfaou ani ambao. Ama nyini an kelengele nan befe ka adam na ne yerema. An sigini me fami fe anyan sigi kanya. Na soro maaminu joni me ama nyini ofe oye sigi ka sigi rota nanye. Maaminu yere keni me katama no ye wati ni soro ka sigi ama nyini ofe ofana ye sigi. Ame banfana ka nyini nga befe. Au ya ukal lameni klodi ama bini alau ta'ala sona amena kuma. Bini alau ta'ala sona amena kuma kando do anfawu ani ambao kulo senimana. Bini alau ta'ala sona amena kuma kando nyasin dusukuma. Bini alau ta'ala sona amena nakana anfawu ni ambao mademe. Kada kan bi konona fili warala bi. Adamadon kenime ka yere sauna ko le tabi ko do anka dinala. Ya Allah, eske anka dina dolewa? Eske nina nina anfe dina lawa? Bara minu kenime adamadon bolobi no kenime ka o yere biri. Slamaya biri fanin koro ko yere bla slamaya dun fanun koro. Kanimbara uke anfawu ani ambao anyame munabi ayere malo ya tala ko folo ituma mene ka fo ko kuju kala utume dugo o ka kujula amabi a bayi yere ke muri banani bayi yere ki ta shekuye bi alau taala tese foila masa alau taala masa deseninde masa mi sambili an kuna ka sangulo fenze an kuna ka kla kanin dugukolo baraka ma bendeni au koro ameta ma dugukolo minka masa minka fonyo be samana neni ebolo o masa ka jondo be dugukolo ko kan olu koko alau taala ninte fosiye alau taala ninte se foila foyere mabo alau taala ni yoro subhanallah o ko son anfawu ani ambaw fani mi men kanani basando billahi ni kaslama ya lajeta ne ka basama ka fo kun keni me ka basando ko de ko so keni me kan lame ali ye lame ni dabla nasoro e keni me ka slama ya tan ne kan ka bati ka chapeau dolema emma ko te fo ila doron a donc ka fo be filisla kam o ko son bi ama nyini am fawfe ka nyini am bawfe bi kono na fili belebele do be dunia kambi a kololo warala be kanga wara abe kanga wara ebe adamade ne ye bi faransi sokono abe fo somi ma ko Paris obeta jo Terence Laula ko ka kartu di mauma o yera be déplacer ka bo ka sokono ka teme mo ka boitu la ko ka papier bla kono ko ka adresse bla kono muna yo lu wole muna yo lu sagara muna o rudde ye adamado ma ko glanay bi du ko ka subhanallah afawu ani ambaw nonu be dunya yoro bebi komi farafina gbele ya be a caman sela ka visa do soro kono yere soro tubabula dogo yere tala ebe nunu ne bi obeto réseaux sociaux ka a awye na mi barake awye mese kan na fulu barake awye mese ka gardge barake awye mese kaninke adamade yere ba yere jafariya bi kan suke no lutede aw munu ko alay hakli di ama aw munu ko hakli mi me awna aw ka hakli be se andemena ka nyuma ani juma bo nyona neni emi kwa yere mako haklima adamade ne besi jola sla kan tubabulaya Italie dowa Paris dowa Belgique dowa Espagne dowa kwa le bese kan na folo barake kadi mama ebe adamade do fananye olu faname sawa ni masula ka kla yere ka kan numero de made subhanallah islamo
est-ce que eni Allahu Taala che ni etolani ni hakili suguye e kan ki yera kum manyininga est-ce que bokun kala e la dunya wa I adama de nyon abeta nyenge na chugumi beta nyenge na chugula abe bana chugumi ebe bana o chugula anyima dimi chugumi enyimi dimi o chugula akoba dimi chugumi ekobi dimi o chugula abe sega chugumi e fana me sega o chugula ebe suno chugumi afana me suno o nyama ebe sa chugumi afana me sa o nyama ole bena na kana jo eni hakili nyefe ka kulunga e hakili la ka elebo e hakili ka ki kallaga laga to ya ni kallaga logo ya ni kannaloma ya ko yera ka ila tilbana an fawu ani ambaw ni Allahu Taala sona amena na kuma bi sujet do kan ne ba nyini lameninkela befe isigini me yoro mi ba lame ko sebe mona parce que fo kata dugukolo meleke neni eka kono na filite na bana fo kata chengeke an kulo la domi kaburu kono neni eka haju ni amma ko nyawte na bana ma beto na folo nyini ne la kasa ma beto densoro le la kasa ma beto kewalu le la fo sayabe na kanaita ablay kuna ka fo ko itese la afia sorla ikanyana ma la 100% milliardaire ou te suno wala na folo nyini na bolokolo te suno wala na folo nyini na adamade qualité be adamade be niveau la a donc a fo hami ni joro oye adamade yere kanyana ma ta nay ne ba ani ne faw eni Allahu Taala che ebi yere donc sebe do yeni mbara cheta o ka famille la famille jon o ya cheta o bala wala mo ya cheta o fala wala mo o yere sigini tume sumi ngono no mo na ye o ya cheta sokono la me kanga mu foni o luka sokono la ka ko bela ka foni me nyanyini ne muso be bo ka denka ko nyanyini chebola denko ademe feka do furula fa yeta kata adama don soro ale yere beni kuma kan fo kala chenya kometa kata manyuma usoro e kan demso ka kunya mafle subhanallah eje nunu ke manyuma idala ebe ta kati demso ka kunya la jema do fe minu keto demso ka kunya flela ni eba donc ka fo ko nunu beta kabne la ko me beta chogomi nunu beta nyenge na ko me ebeta nyenge na chogomi nafulo izinite nunu mbolo haju hamina ko noya izinite nunu mbolo nunu tese fosi kala o yerema ele be klafana ka boy ka sokono ni ka nafulo ye kata o segero ka sokono ko nunu lebe se ki edemso ka konya laje do ya cheta o bawla o lu sela tubabula ya o lu yereta dabla no talona foka se o kama nyuma uma mi o kamuruwe no sukola suko jugula foka ta se o kama nyuma uma mi o kamuri ele yere ki kanyana ma ya bela ka foni kenina ne balma muso ne balmache ele kanyana ma ya be no foka ta se malema ibolo ki dimi ibabla korola isukola ibabla korola ini ma fona nyonko ibabla korola ni ma do temeto e nyado ma ibabla korola e ka koni bela ka foni ka kanka bla korola e bolo e yita ka ta se mauma foke ka ko nyanyini eni Allahu Taala che ma jolibe bitubabula ni suna ni yera tuma expliquer slama wiye ma jolibe tubabula iba keme sigyorma labo ni muri te mimbolo farafina a keme chema minya kekateme ani minyere kanime ka ke a keme chema mima yere yeni mbara la gurubu keme ni chema tumado maduru en na sankura tubabula ika konya utunga gbelen ko sebe e ba ko ka beti ka konya nyini ndenken sela madoma akwanye ni sarakabo kan ni sarakabo enni Allahu Taala che slama ya yini ne fo amunyewa enni Allahu Taala che kira yini ne toneni ebolowa e ba ko ka be ka konya nyini e ba ko ka be tani ka koye manyuma u fe ka ta laje manyuma u yemiye e ka kola o de ka sagaji belebele flasa manyuma u yemiye e ka kola o de ka ta kuruntsesa manyuma u yemiye e ka kola o de ye ka ta kamisa manyuma u yemiye e ka kola o de ye ka ta worousa kata nonousa e batala nunu fe nunu sela kanine fo e baye afana saraka be di joma olumi ya fo e baye asaraka bina kanadi oluma yala est ce que wati maseneni emate ka amba wole ka kuma no yeni karama woleli karama ni kofe ka tunya fo am fauni ambawe obe kanga bara minkeni ni saya yo soro ko to ni bara la komi mo ni jahannama chode saya julumu muni ka gbili adamaden konkona akagbo Allahu Taala
i ba bɛ nin sila de kan de k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'i ba bɛ baara jugu kan ne bamuso kɛnin bɛ ka ne ka ko ɲɛɲini dɛ ne bamuso kɛnin bɛ ka ne ta ko ye ne sɔrɔ tubabu la ne b'a bɛɛ di n ba de ma ne bamuso e tulo m'a la bi kosɛbɛ kiti min b'i ba kɔnɔna ka bɛn nin ma Alahu Taala kɛnin bɛ ka ko min kɛ k'i makɔnɔ an da bɛ na se a bɛɛ ma bi o ye maaw tɔɔrɔ farafinna o ye maaw bila kɔnɔnafili la farafinna o ye maaw kun basi ɲɔgɔn na farafinna wallahi an faw ni an baw an sɔrɔla so min na Côte d'Ivoire ni yɛrɛ kɛla ne yɛrɛ ɲɛnɛ a kɛla n sen fana kan a maa kun tan dɔw tun bɛ to ka na sow kɔnɔ ye o tun bɛ to ka na o ka démonstration kɛ ni su kola o bɛ yɛlɛ fɛn jan dɔ kan anw b'a fɔ a ma Côte d'Ivoire ko jojan i b'a ye o ka jan o bɛ fɛn jan dɔ don mɔgɔw bɛ na sigi k'o filɛ o bɛ dɔn kɛ a bɛ baara kɛ maaw ye sɔgɔma tile fɛ a tun nana le lɔnnaya bolo ma su fɛ a bɛ taa ka taa ka démonstration kɛ maaw bɛ na ka na lamini bɛɛ sigilen bɛ ko jojan a ka jan maa dɔ n'o b'o yɛlɛ yiri le kan ka o yɛrɛ datugu o bɛ dɔn kɛ nin cɛ ye kabakoko dɔ kɛ nin so kɔnɔ wallahi maa minnu tun bɛ n'a fɛ sɔgɔma baarakɛyɔrɔ o ka filɛliw la olu bɛ na ni mun ye a bɛ na ka na a sinamuso walama a kani sinamuso ka dossier bɛɛ di nin cɛ ma donc ni su kola maaw bɛ na fɔ ko ko jojan bɛ na subagaw yɛrɛ jojan bɛ na subagaw labɔ ale bɛ to a ka démonstration ni a ka dɔnw na a bɛ bara ka muso dɔ ta a tɔgɔ ma muso dɔ fana sigilen bɛ ale ka dɔnkɛyɔrɔw la ko muso nin ko subagali mun na parce que muso sinamuso nana ka na muso ka dossier bɛɛ d'a ma muso tɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ muso ka ko bɛɛ kalama denmisɛn min bɛ muso bolo a b'a kalama donc c'est tellement facile n'a nana i jɔ nin fogo ni nin kɛnɛ la a ye muso nin ta a tɔgɔ ma subhanallah n bɛ kan ka min fɔ nin kɛla ne yɛrɛ lɔnbaga kunna dɔ bamuso la ka nin nkalon sugu la a la mais jɔn y'a kɛ maa minnu bɛ taa bon na ka taa u ka baara k'a tigilamɔgɔ fɛ olu de bɛ taa ka taa dossier bɛɛ dayɛlɛ a ye ale fana n'a b'a ka kulo n'a ka dɔn n'a ka démonstration kɛ a bɛ sin ka maaw ta o tɔgɔ ma nin cogo la f'a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛ kabakoko ye ko nin yɛrɛ tɛ so kɔnɔ yan nin kɛla dile k'o lɔn ka sɔrɔ détail kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin dil'a ma an faw ni an baw n'i ye adamaden lajɛ nin baara la musow ka jugu nin baara la bi kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan yalaw ni Alahu Taala cɛ kabini e sunguruninama i bɛ nin baara la i donna furu la i bɛ nin baara la nin baara yɛrɛ ka e bɔ mun na waati dɔ la i ye sigi k'i yɛrɛ compte bɔ k'i yɛrɛ jatemina ele ka moriso la taa ni a y'i bɔ mun na a ye mun d'i ma a ye mun las'i ma e yɛrɛ n'i ye hakilima ye ele ka wari min don morila taa la est ce que a tɛ se ka lutɛrɛn san wa e ye nafolo min don morila taa la est ce que a tɛ se ka armoire ni lafɛn na don i ba ka bon na wa e ye wari min don moriso la taa la est ce que a tɛ se ka e ka hiji nafolo bɔ wa mais wallahi i ɲinɛ nin bɛ ko dɔ kɔ ninnu ka système n'o ka plan kura min m'o bolo na ala sɔnna an bɛna don a détail bɛɛ la o b'i baara cogo min i yɛrɛ y'a nafolo nɔfɛ n'a bɛ kɛ sababu ye i tɛ se tigɛliw la ɲɛsin ma sanga ni waati bɛɛ e bɛna ka na olu sɛgɛrɛ i ka ko fitinin ni ka ko belebele la ni Alahu Taala sɔnna an bɛna don o fana détail la o ka baara kɛcogo o ni o y'a samayilu ani o ka jina setana minnu n'o kɛnin bɛ ka baara an bɛna se o bɛɛ ma kelen kelen mais jan'an ye don bonda kɔnɔ an bɛ fɛ ka an faw ani an baw ka o hakili la kunu ka bɛn ko dɔ ma i tulo ma don a la kosɛbɛ nin ye kumakan ye min bɔra Alahu Taala yɔrɔ ko k'a las'i ma tuma dɔ i ɲinɛna Alahu Taala kɔ tuma dɔ i ma Alahu Taala lɔn Alahu Taala ko i ma kuranɛ kɔnɔ a lamɛn kosɛbɛ dɛ janni i ta n'an ka walagada ye bisimilahi rahmani rahim قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أفوي أفو فرنسيكاوي أفو بلجوي أفو إسبانيولوي ما منو بأمريكي ما منو بفرافينا الله تعالى كوكو كافو أوي كوكا دامنا سانغولو ميني على يا فنزي أنكونا سانغولو فولو فلانا سابانا فوكا تاسي ورون فلانا ما دوغولو فنامو بوندا كونو fɛn n'a bɛna laburi dugukolo kɔ ka adamaden ka siniko la fɛn n'a kɛtɔ Alahu Taala ko
dan fente dugukolo ko kan dan fente san kono min be se kumana ko dogoni kan illa Allah fo Allah taala kelembe donc ala est ce que kuma kan ne tunya yo ame adamaden do yebi o be to réseaux sociaux kan ko gardige nafolo bo lubolo olu be se ka adamaden kan sinin ko foye olu be se ka adamaden mako glan olu be se ka adamaden bo ka kono na filila ala yala e Allah taala tade tunya yo wala may ka jon hakili cieni minu keni me ka adamado nege ko namara ko kan nafolo boku Allah taala ko ni yere jonye aka cidem belebele Muhammadu min kafsani danfembe Allah taala e chemi ladiya katuma ka danfembe ka Allah taala ko qul Muhammad afoye la amliku li nafsi naf'an wala darra ne Muhammadu nte senyere kun nafala nte se nafa foyi na lasla nyerema wala matoroya ay nte se illa ma sha Allah foni ala yere sona ka minkeni donc Muhammadu yere te se fosi kela ka yere nafa toroya sama ka yere bali toroya ma foni ala taala diena ka ale sutara ka minke ale note ale yere te se ala kara kuma kanete ala taala ka foye ni ala kuma kay ka be Muhammadu ma etese nafala sela iyera kuma herati le bolo ka di juguma fanati le bolo foni ala taala diena ka mindima walaw kuntu a'lamu al-ghaiba nina Muhammadu tume gundolo nin tume sekerelo komin keto nina tumolo lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su' kone tume here bara wala chaya toroya fo itintene soro le prophète si lui Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuma don comme nous keto comme nous dogoni me adamaden ka konyala na le tumo don ale Muhammadu tume here bara wala la chaya est ce que moba nata koko dugu yi soro ala kera bena udi kene kene kan ka nyinkari ni kera tume ko dogoni don est ce que kera tume dia anyi karwa ala kera bena udi kene kan ka asengurbat madimina ka jogi ni kera tume ko dogonin don est ce que ala kera tume blessé wa kera sallallahu sallam ni kuma kanye kabo ala taala yoro in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ne Muhammadu ye munye ne te foye fo babali kala ani la sawali kala mawye mamunu belimane an fawni ambaw ni ala taala kuma kanye Allah ta'ala bana akokura senman bakono ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun ya law adamado Allah ta'ala ko awma muna awte Allah ta'ala kan nema kufo ay hera minke awi ala ka hera kufo ayanke adamadenye ka kila ka daili med noya anye ka kila ka dunka fa noya anye kanke adama denye amese tamana me fonyo samani be nemande ala ko kwanya ka nema ko fo ko yalo est ce que dama masagrebe mini ala tekelenye yarzuqukum minas sama masami me au gardiga mini ne ala taala tekelen ka bossana masag ma mese ka au gardiga mini ne ala taala tekelen ayara masade ko fo me ala ma do sigini me dunya bi oluko ko be se ka adama don ken na folo tuguye ko be adama don ke banawye ko be adama don ke rishuye subhanallah alama dugukolo dorobe fode ko ka adam na sangolo la kana se duguma kolo din kaya jome se au garjige la ka garjige di au ma minine Allah taala tekele ni Allah taala kuma kande masaba masasiti masafangama abeni fomuna pour que adama denye tasi kamere ni Allah taala kuma kay amedo kera sallallahu alaihi wasallam amedo kera ka sokono ka laje bineni ekenime kata ma nunu segere na folo nyini min ko son gardien min ko son ma min kafsa ni bedu ko ko kani alama nyonda tena nyonda na amedo ka sokono la laje na tumeta muru bara ni seyra tumale fana wala ma setuntaye ni nafolo tuma ku wala man nafolo tuntaku amena kera ka sodala sallallahu alaihi wasallam ni koko alala ko bolo kolo nya di iblala ikloma lo ko sabede
amuso ko alama Allah ta'ala dina mu'minu bawma ko oluka sokono la tume wati ni wati ke karo ani karo ke ko daga nte sigitaka mani yoroni me mesegi akan kera tume semenin ke atume karo ke daga nte sigitaka aka sokono o ye jonya o ye ala kera sallallahu alaihi wasallam me yalaw namruju Allah ta'ala Ibrahima chikata chemi wele kwa yeso Allah ta'ala ko Qur'an se man bakono bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih Allah ta'ala ko ni kuma e ka nyasi Muhammadu manam mantu yalo alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih kafiri chami Ibrahima soso Ibrahima ka alala Allah ta'ala kodi an atahu Allahu al-mulka Allah ta'ala yemma sayadi kafiri chamima ma ko tume min holeti namruju tun kafiri de men masaya min dilama joti ma dama muri banani ma dama flali kala ma dama Allah ta'ala de masaya di namruju ma naka kafiriya subhanallah Allah ta'ala de chide ya di Muhammadu ma naka limaniya aka mumini chide otume wati ni wati ke dominant nteke aka sokono daga nte sigitaka men namurjuna ka kafiriya masaya babolo adiana ko be babolo donya ke masay Allah ta'ala ko konye masaya di mima o ye namurju yede me yalo Allah ta'ala ye mu fo karuna ma ako wa atainahu min al-kunuz kone Allah ta'ala de ye sanu magaza sanu kesu diamant bola kone Allah ta'ala do yo di karunama mori de adama wala jotigi le adi karunama wala mori bonani menu be français olu le adama wala mori bonani menu be europe olu le adama wala Allah ta'ala ko kone Allah ta'ala wa atainahu min al-kunuz ne Allah ta'ala le dilike karunama femenu babolo na ye dugu koro fenna fama bawi namruduna ka kafiriya ne ala de mansaya dama farona na ka kafiriya ne Allah ta'ala de mansaya dama subhanallah an fawni an baw muna me fe ka doni detail bela ablay kuna karama sera be minani ay mori konani ma kaniye nonu doye Allah ta'ala ka soni ne kala silama e kala kafiriye abe kafiru ken na folotigi bawye ayere be slama do ke bolokolon ye abe slama do ken na folotigi bawye ka kla ka kafiru do ke bolokolon bawye ni ne Allah ta'ala kam masaya abe ko ke komin ka dia komin benama abenama chugumi abaka chugumi ka dia masami te manyini nga yemun ke masami fanante nimisa ka ke wali kenin ko ka laburi aka jonka ode Allah ta'ala am fawni ambaw bi an kenime kam munye bi amena se an yere ka temu mabi o ye munye o de ye bi adamado kenime ka o adamado nyon segere ka be barawma nyame ko marabudo nanade wati nin temeni ani do be na wati temenu la Belgique ya ko karamogo don nana ka bo farafina fando ko na ye ale ka duwa na ya kiye dro ki be conteneur flalata farafina il croit à ça. Non seulement il s'est déplacé de la Belgique pour aller croiser ce monsieur-là en France. À quel transport les sarakata. À quel momili lewa, à quel terrain lewa. Ale tala kata ni moricha laje aye transport les sara. Ale benana sigini ni moricha a keto war le dilama. Aba konsegi fana bena transport les sara. Transport min sara la bolo aller retour. Aye min di moricha ma. O make ale nyene foye. Nata mi male la koni moricha bena ale ke banaye ka ken na folotigi o dorone lanime ale hakili nyama donc ale te fosi nyaay muna après senime an natanime an nyene ka fo de tuer allona ni kibe wajibili ke kanin kosu nyona fo mawi ibkelela be chaya ijebela be chaya inne na be chaya me wallahi ni adama den fana ni ka koto watu bolo
Wati ye kalanso ye abe adamaden kala sanga ani wati kelen-kelennan bɛɛ. Mami nana ko ni a ye duwawu k'i ye k'i bɛ continent 2 lata farafina. Ale o nana ale ye transport sara ka taa. N'ale kɔni ma se continent 1 nata la san 5 ni san 10 kɔnɔ. N'o kɔni nana waati bɛrɛ kɔni maa yɛrɛ t'o ka publicité k'ale ye ka d'a kan n'o tigilamɔgɔw ko fɔla yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ sin ka fɔ nkalontigɛla le. Waati dɔ la ye adamaden to a n'a hakili ɲɔgɔn na. A hakili b'a yɛrɛ lali o ka fisa waati dɔ la ko karamɔgɔ ye ala kumakan fɔ a ye. Ale dalen tɛ fosi la ko minnu bɛ kɛla. Yalaw an faw ni an baw. Nunu bi o ni bɛ adamadenw ka nafolo kama o yɛrɛ de bɛ bɔ bi ka taa client ɲini yɔrɔ. I b'o ye Paris métro ta yɔrɔw la. I b'o ye Paris. Ne yɛrɛ ɲinɛ k'a fɔ ko magasinw an bɛ taa dumuniw ni donfaniw san yɔrɔ minnu la olu de bɛ na ka na u ka lettres bila an ka boîte la k'a lajɛ fɛn kura minnu ka kan ka na. Mais bi mori ninnu yɛrɛ de bɛ déplacer bi o ka ca Paris. Wallahi jamana sɛgɛnnen tɛ an bolo bi Europe yan ka Faransi le bɔ. I bɛ an ka Afrique de l'Est jamana lɔ. A moriw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de ka na o bɛɛ bɛ nin ɲɛsin Faransi le ma. Mun na? Parce que olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maaw kɔnɔna filinin bɛ Faransi. Olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransika dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ ka ala ko fɔ o nɛn ka maa to dusukun na. Ninnu bi t'i jɔ maaw ka métro daw la. N'i bɛ na u bɛ kartinin d'i ma o tɔgɔ b'a kan marabout tant 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 son adresse tant 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 son numéro il est là. Donc toi tu es content. Ah j'ai croisé un marabout. Billahi a dɔw tun bɛ Afrique yɔrɔ dɔw la. Olu le b'i natɔ to sira la ten dɔrɔn k'i lalɔ. He ɲame ko do ile ka ko la. Nya a kisa ɲɔgɔnna fɔ aw ye. Anw lɔni mɛ an ka quartier la Abidjan cabine dɔ tun b'an ka soda la an lɔni mɛ muso dɔ sintɔ tɛmɛtɔ dɔrɔn ne jɔni mɛ k'an bolo fila min na. K'an lajɛ ka gbɛrɛ n na. N dencɛ ɲame ni ne la ya ko la tubabula ko le b'i kun na. Ka sin ka nin bɛɛ fɔ ale m'a lɔn k'a ni maa min jɔni mɛ ani antibal le lɔni mɛ filanga fɔ ya antibal. Donc ni nin sugu k'o fɔ allez, 90% des jeunes aujourd'hui en Afrique bébé fait kana koka. Donc c'est tout à fait normal ni ka jeune doye kani kuma ka nyona foye. Jeune ni mesin ka tuadima mais ni meke maou de la ma nous natani mais no personne. Je reviens un peu en Europe. Pourquoi je mets l'accent sur la France? Parce qu'ils sont nombreux à Paris. Ils sont beaucoup à Paris. Ils ne travaillent même pas à Paris. Ils sont là seulement qu'à Waribo Maoukoum. Un Parisien. Être maître chien, c'est très difficile. Elle est bossou, alini ka dembaya mako be l'outil la soufele. Mais toi tu travailles la nuit. Elle est gardiennage leke. Ini wuru le be barala. Sinon erete c'est la kala kanya. Alini ki ka dembaya te se nyoma fala. Ebe do la wati min demso beta école la. Eni ala taala che na folo mi sorote e bolo ka sege baranina. Mado le boto Côte d'Ivoire, a boto la Guinée, a boto Mali, a boto Sénégal, a bini sigi Faransi, ka basambelebele do, ka chapeau do, ka tasabiyam na abolo. Eni ala utala che. Tasabiyam le e Paris jo. Nunu ka basando le e Paris jo. Nunu ka basando le e Paris la tanya fe. Muna nunu bese bola farafina kana e escroquer qui y anarquer e fana sigi me ko nunu ta et tu c'est des escrocs fins. Mais c'est vrai, c'est tout à fait normal. Parce que ni maye ala ko fo anenka. Kuma min foto abolo. He ala. Ala. Shetana ye ni nyona leke anfa adamala. Ala yera ko de ko wa sama huma. Ko shetana ki kali anfa adamani amba wa nyakoro. Ko ale shetana ye lalili kala de atekan ko lasisla jugu kan ko ye yiri dondum. Donc nous fana me dogo mun ko fe obe dogo silamaya de ko fe. Obe dogo silamaya de kofe ibe nunu manyininga o kanyanamaya la kera bola maka kana sigi madina e muriya de kay kera bola madina kana maka nana kana muriya de kay na tu maka sahaba upla muazu na nyona o kata jamana ni jamana ola kata dina ni lase abe mun fo yoko eta muriya de kay. Donc ils vont vous fatiguer comme auta côté to alama. Un jeune qui est conscient, je m'adresse à la jeunesse. Les escrocs soi-disant qui quittent en Côte d'Ivoire, ils quittent en Guinée, Mali, Sénégal pour venir à Paris, pour vous anarquer. C'est des escrocs fins, c'est des escrocs de premier degré, c'est des anarqueurs,
Ce n'est pas le fait de parler de Dieu. Essaye de comparer leur vie et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, est-ce que le prophète, il nous a caché ses invocations? L'invocation peut nous protéger. L'invocation peut nous purifier. L'invocation peut nous aider dans la vie. En sortant matin, en rentrant chez toi, en mangeant, en dormant. Le prophète nous a tout donné, il nous a tout détaillé. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Kira nana kanani expliquer anyene ka fo anye foli ko nyumana mais ekoko la 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 wallahi anyere ba comédien doye manyo comédien du kolo koka malo nale be bo Europe euro jumane o fana me bo Europe euro dollar kata yere soro Paris et parisien vous souffrez mama bena bebeta awle ka territoire kan yalo karamo erete aw bolo yewa kanunu dénoncer wa obena kana afa utoro kana amba utoro kana anyere toro. Et après cela, au téléphone ta ko yere filmer o ka war min soro awkun o ye aw escroque ka aw anarke war mina ko anyi war basoro ngani nani la subhanallah. Et pourtant tes sœurs et tes frères souffrent en Afrique. Ado be na songo tokun ibalma muso do be olu jangaro to do bana ba to do e yere fa fitin do be olu yere ulsaru bola ali xr flato bolo ya law e be se diena chodi i kamero koronyo an nungorosi dafani me comme nungorosi dafani me o yenna kana klonke e hakilila ay démonstration ni anarchie munuke. Tu sais ce qu'ils font maintenant? Moi, avant mon émission, un exemple, je prépare des gens, je prépare des femmes, je prépare des hommes en pleine émission pour qui m'appelle. Ah ok, Imam Diané, vraiment le travail que tu as fait pour moi, vraiment merci beaucoup. Wallahi, ne yere mardoni ko sugu bese ka adamaden ta chogodi. Sadi escoro benimala, anarkeru benimala. E yere fara signime ko lame. Ah vraiment ye bara min kenne bara ni yene nafa kosebe. Ils sont en train de tourner le film. Toi tu es là, tu les regardes et toi aussi ça te prend. Tu as regardé le film indien. Tu as regardé le film chinois. Jackie Chan Wati, en fitinama ibe Jackie Chan flé. Na ou bana film flé là, chez vous les films là c'est réalité. Aou fana mena kana karate ou keka ke komi. Aou fana film acteur ou de nunu ka konya yo togoli. Mama be woleli kelani aklancha beye escoro de ye oni maude penala oni maule dabe flekelema no yeninke obe fere aou maka aou boshi kosebe. Ode kadi aou fana eni alaw taala che adamade yere laje. Ali donfani mi makana o donfani yere ni ya songo laje ala mateme euro 10 euro kan o be se e kala na folotigi ye chogodi jadi ne ma ken na folotigi ye ka déplacer ka bon sigiyoro ko mena kana na folo basi ke ka di mauma e mun e ba to ne be tubabula ya ha ni adamaden tolona a adamaden nyongo hakilla mam mona ye dugukolo ko ka min kabo katmenin be makuma soulier dugukolo ko kamin kabo katmeni beka les parisiens na be kuna ou kunu na be wuli aw ye wuli ko be nyasi aw dema ni politicien na be na tolonge aw hakilla ni moru na be na tolonge aw hakilla ni mama na be bi nyasi aw dema e do aw na de aventure le an kana ke maw ka jonye anye tubabu ka jonya la e enfana ma nyo farafinyo be na kana kulon an hakilla anyan sabari ka kunu ka boni system na nunu kanime ka ala ko min fo onnenka nunu te si kala fenye nunu te se fen la selima e miria bala ka fo ko nunu be se sebe dilima wallahi men kali alala ni mori be se ka sebe dima mori be se ka sebe dima e nga moru nunu be na bi faransi no ma muso furu faransi o te sebe soro si un mori peut te donner papier minu ko yera ko ye karamo yo nana wallahi 90% avec un monsieur le fou français. C'est chez nous en Afrique, il y a la corruption, on peut faire sortir les papiers. Mais ici, c'est des escrocs fins. Lui, à qui d'un monsieur de là. Et moi, je me dis d'un monsieur là qui s'est soro. Au lieu qu'on puisse que s'est dit Emma. Mais il est une sous la diawa. Il est 90% des marabouts maintenant qui quittent en Afrique de l'Est pour venir là. Avec un monsieur français. Abe ama beka duso kalama eskoro do nunu be se mundila élément Allah taala ko Qur'an kono ko ale alal taala le gardien masay
ko jome se ke e harjige minale Allah Ta'ala te kele otey. Mais pourquoi tu te laisses m'adouer par ces gens-là? Pourquoi tu te laisses? Nous nous benadrons qui voient le téléphone là, subhanallah. Ça te prend. Mais nous nous baissons mamounou la mamounou ka akida mansini. Mamounou ka tawhidou c'est pas solide. Mamounou ka alako bi me faut on n'est qu'un numéro de secours na kelente. Il faut pas croire ces gens-là. Nous nous tessons faussi là. Nous nous tessons faux là. Wallahi, mettons en cas qu'il a dit belebele doke. Côte d'Ivoire rébellion wati. Côte d'Ivoire rébellion wati. Nantume baroque guerena. Adamaden do wati do la i hakili e daile. Ebe mawu yokmana. A dibina be nu bolo. No tunu na obe na ya. No tunu na obe na ya. Ne ka nyini ngali kelenga o. Dibina mo bolo. No tunu na obe doya. No tunu na obe boya. Olu yere ka rebellion ke kunjuma ne kama. O kole ko ma do be ko boy. Mude ya to dibina mo bolo ma se ka to ta. Me gere na bebe fo. Hey, nono ni ya ketan. Koshi de bo bolo be tunu. Ça dit ka tolonga nyo hakili la. Ka tolonga nyo hakili la. Subhanallah. Ko do be kana na son ama mawye na kana tolonga I hakili la. I yere sigini me. Allah Ta'ala hakili bin dima. Kuye nyuma ni jugman bonyona. Ima nyogo bini si ka ma do la kali bi kali ka fo. Que la personne ne va même pas mourir. Wallahi no ka do la kali iye. Ko kise ni kise mugu chila. Kabe kise na toto kamna. A bebe la kali de. Mais ma chiye bi me kise mnana. Ko al ni bomu la la. Ko bomu te se éclater là. Mais subhanallah. Adamade me se sona ko so nunu ma chogodi. Nunu be kele doron ko ka publicité oke. Ko ka palmarès oke. Aw munu ka tawhidu mansini obesinka se awla am fawni ambaw. Amesiki kana o matuguni kadaka nunu ka dossier bi koni ame fe ka bele bla tabalika. Ma munu ni o masebe soro folo tubabula. Mama bena tubabula ya aklancha be badam na sebe tanyalema. Foni min furu cɛ walama min furu muso ye a furu k'a lana officiellement par regroupement familial n'o tɛ maa bɛ na caman bɛ tɛmɛ kanw de la ka tɛmɛ santuru de la ka sɔrɔ ka sɛbɛ sɔrɔ kɔnɔnafili belebele le sɛbɛtan ye tubabula dɛ a bɛ adamaden bali ko caman ma mais nin waati ɲɔgɔnna de la ninnu bɛ tulon kɛ I hakili la nin waati ɲɔgɔnna de la maa dɔ b'i wele ah moi je connais un marabout là il est tellement puissant. Le fait même de dire à une personne qu'il est puissant, puissance la même, ni Adamade, comment lui il est puissant? Il peut faire quoi? Il n'est pas puissant. S'il était puissant, le fait qu'il ait quitté en Afrique pour venir ici, là, tout le monde a fait le fait. Mais il allait chercher le visa comme les autres. Il allait à l'ambassade. Morido il avait dans Djile quand c'est parce que visa ko là. Mori do be na jile kan sisen o yedo tubabula parce que badon ko gawaw de be ya o badon ko ma do be tubabula ya mais o lube ko mo be farafinale o badon ka fa ma do be ya o luka ko fo itelala ala kun abebeda ko bra le kun donc nous nana ils sont nombreux partout ils sont partout faites attention c'est des anarcheurs faites attention c'est des escrocs au cas kawandilu do ko fait ah quand je finis de prêcher tu m'appelles hein, en privé. Subhanallah. Appeler en privé, c'est pourquoi? C'est pour répondre. Question de voilà ma quatrième place là, voilà là là. Bara le fait qu'à keka di mauma. O kabara de yoeli. Bara de maneketo. Bara ni rebe ke chogodi. Ebe na kana I haju foi. A karamo ne ka sebe ko balayan mede bi manna tubabula. Nsantane était Espagne, Nsantane était Italie, Nsantane était Belgique, Nsantane était Français. Wallahi, à peine tu finis de parler, quand il prend la parole, la première phrase qu'il va te dire, subhanallah, ils ont cette certitude-là en parlant, obesinge dusunim farate cho. Et mami santanga sebetabolo, aye sanduru ke sebetabolo, onana kanaka kungoya nyafo eye sinka fodoro kono ko ka sebe ko noyala. Ibi kalika foko téléphone de bani à la tché. Allah, il y a un étranger, Allah, il y a un client qui est venu me voir. Il dit qu'il n'a pas de papier, il sait que son dossier là, tu as déjà géré. Ibi kaliko kuma le bo luni à la tché, au certitude no dengene ya bola, au besinka fodoro non ninko noyala. Mais à partir du moment que tu dis à la personne que non, non, ninko noyala.
Mais la personne est déjà tombée dans ton jouet. La personne est déjà tombée dans son jouet. Bi comme in ka jugu farafin mani ko bɛɛ ye komi farafin tɛ dan sɔrɔ ko kelen pe min na n'i ma ko kɛ ko makabani ye ka ko kɛ kabakoko ye a tɛ la la mo o misaliya d'a ma jana ina san ka sujet ma farafin i b'a mɛn an fɛ yɛlɛ farafina n'an ka pɔn ye pɔn mɔmuru bɛ bori pɔn minnu kan ni farafin ka pɔn lɔni ye façon pɔn ye kabakoko ba ye de bridge farafin bɛɛ b'a fɔ ko pɔn bɛ lɔ su fɛ ko parce que ko subagaya b'a la a ye pɔn min ye o lɔcogo o y'ale kabakoya i bɛ farafin y'a fɔ la ko pɔn lɔcogo ko suya b'a la Belgique yan Hollande pɔn baara bɛ daminɛ teleban de la ka pɔn baara ban teleban na o tɛ dogo mɔgɔ ma i bɛ to mobili borila i bɛ pɔn baarakɛlaw ye o bɛ kan ka beton lajigin ji kɔrɔ ka pɔn baara adamaden bɛɛ ɲɛkɔrɔ tubabula yan suya ko t'a la foyi t'a la mais farafina depuis an fitinin parce que ko ye kabakoko ye anw ɲɛnɛ anw b'o don siya le bonda kɔnɔ a ko suya ko de ye ten dɛ subaga ko de ye ten dɛ e pɔn lɔ sela subagaya ma wa ni subaga bɛ se pɔn lɔ la subaga yɛrɛ ka village la o robinet yɛrɛ tɛ kuma tɛ kɔlɔn ma ni suya de bɛ pɔn lɔ tubabuw mako tɛ nin na manamanakanw don kun t'a la sen t'a la mais i bɛ nin de mɛn anw fɛ yen hey ko pɔn tɛ lɔ gansa dɛ nin bɛ fɔ an fɛ yen tubabu bɛ pɔn lɔ i ɲɛkɔrɔ i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i b'o ye travaux la o bɛ délai min sigi travaux la baara fana bɛ bɛn ka ban o ma a banna o ma subagaya lɔn o ma mori lɔn o tɛ taa mori fɛ e ni Alahu Taala cɛ e ka so kɔnɔ k'i to tubabula yan e bɛ fɛ ka so jɔ Ala supasement bɛ kɛ lon min moriw kɛtɔ a fɔlɔ ɲɛnɛ k'an ka saraka min bɔ ele b'a dɔn ne b'a dɔn e ye du lɔ ne b'a dɔn i ka lu bɛ lɔn fɔlɔ min moricɛ bɛ min f'i ɲɛnɛ min ka kan ka faga joli min ka kan ka bɔ e b'o kɛla e b'a kalama i tun y'i ka construction daminɛ supasement min ka kan ka don la hawla wala quwwata ele ka so sɛbɛdenw de kɛtɔ ko k'a bila yen ko ka beton couler a kan pour que i ka so ye se jɔla kan maa min ka so k'a to tubabula yan so min jɔla a bolo farafinna nin ma kɛ so min n'a ka dɔgɔ subhanallah et le jour là aussi le marabout il est présent a bɛ n'i ka chanter la a b'a ka cinéma tourner kɛ a b'a ka basan belebele la o filmage fana bɛ ta la k'a la na yɛlɛ ma toi tu es content en Europe ici ah n ka baara bɛ kɛ la ah karamɔgɔcɛ yɛrɛ tun bɛ terrain kan sɛbɛden de lajigitɔ fɔlɔ siman kɛtɔ o le kan k'a sɔrɔ sɛbɛden min yɛrɛ lajigitɔ e ni Alahu Taala cɛ sɛbɛden min lajigila nin sɛbɛden bɛ se ka mun ɲa e ka bon ma e y'i ka fali baara le kɛ Amérique e y'i ka fali baara le kɛ Europe yan ka se garijɛgɛ sɔrɔla k'a lata ko k'i ka so jɔ mais wallahi min kale Alahu Taala la je vous parle en connaissance de cause sɛbɛden de bilatɔ fɔlɔ e ka supasement la et après ele ka ko bɛɛ ele taatɔ k'i bɛ taa si nin bon kɔnɔ k'a sɔrɔ bon yɛrɛ supasement lajigi waati sɛbɛden de donna a kɔrɔ e ni Alahu Taala cɛ e ni faribamɛ ba ɲɔgɔn na e ni Alahu Taala cɛ ni e donna so sugu kɔnɔ so min supasement daminɛna ni filankafoya ye kɛnɛya bɛ se dila e ma cogo di e ni Alahu Taala cɛ e bɛ se ka lafiya sɔrɔ so kɔnɔ cogo di ko shetana bɛ bori so dɔ ɲɛ so min ni bakara bɛ kalanna kɔnɔ kɛra ko t'a di sa la mais bakara yɛrɛ bɛ se kalanna nin so kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ filankafoya fɛnw bɛ appliquer bɛɛ kɔrɔ mun na parce que maa ninnu ye e nɛgɛ o sela e la e yɛrɛ ka baara tubabula nakun belebele y'i ka sojɔ min ye fo ka taa se sojɔ ma vous savez que ce que je dis c'est vrai ils vous ont tellement anarqué ils vous ont tellement menti ko joli yɛrɛ de fana bɛ bɔnna ah maa min ye so jɔ bi n'a ma joli bɔn a ka dɔgɔ dɛ mais est-ce que mori ka kan k'i bila joli bɔn na wa je vais construire moi-même je décide de immoler un bœuf ou bien un mouton c'est une bonne chose ça vient de moi-même pour remercier Dieu ala min ye nin hɛrɛ kɛ n ye mais nana so jɔ i lɔ n ye saga walama misi kana tigɛ k'a di dɛsɛbagatɔ ma o ye duwawu kɛ n ye n ka bonko ye sabati e ni Alahu Taala cɛ maa b'a f'i ma k'o ye juguman ye mais e b'a dɔn maa min y'a fɔ ko e y'a kɛ a y'a f'i ɲɛnɛ ka bɛn ni saraka gbɛrɛw de ye maa min sela ka 10 tan sɔrɔ ka se ka terrain san supasement bɛ na daminɛ supasement bɛ kɛ wari min na o ka ca e ni Alahu Taala cɛ n'a fɔla k'o ye misi k'a ka saraka ye walama o ye saga kɛ saraka ye o bɛ se dɛsɛlaw la cogo di
Ils vous ont fatigué. Ils vous ont anarqué. A yɛrɛ bɛ taa se niveau dɔ la. O yɛrɛ bɛ baara yɛrɛ le kɛ k'a ci aw ma kana tubabu la yan. Ala. O bɛ baara le kɛ kana di aw ma tubabu la. Baara min dili ma. Wallahi an bɛ maaw dɔn. O ka patron tɔgɔ le bɛ lata o ka mori cɛ ma subhanallah. Patron tɔgɔ ye lata o ka mori cɛ ma pour que o ye se k'o ka patron siri. E yɛrɛ k'i yɛrɛ ma ko silama. Ele ka to mɔgɔ min tɔgɔ la taala I ka mori cɛ ma ko k'a siri silama tɛ. Est-ce que e b'a dɔn k'a fɔ ko kiyamalo I ye a tɔgɔ don min k'i ka shetana baara la. Ele ka sun, I ka seli, I ka hiji, I ka jaka. E y'i yɛrɛ sɛgɛ baara minnu la k'i ka sujanseliw kɛ, k'i fa n'i ba la taa hiji la. E ka baraji le bilatɔ ni maa min ma sujuru bɛ Alahu Taala ye tile kelen. A y'a si ban lɛsɔgɔ don min na, a y'a si ban gulɔ min na. Kiyaman don, e y'a tɔgɔ ta min kɛ dɔrɔn k'a don I ka shetana baara la. Ko k'an ka patron baara. Kiyaman don, e ka baraji bɛɛ bɛ di nin ma. E ta kɛla mɔnɛ fu ye, e ta kɛla sɛgɛ fu de ye. K'i ka patron baara. Surtout, ni maa minnu bɛ justice la. Do y'an wele waati dɔ la. K'a ka kan ka taa interview la. K'a ye karamɔgɔ dɔ wele ka bɛn a ma. Ko karamɔgɔ ko k'a ye fɛɛrɛ kɛ k'a ka avocat tɔgɔ la n'a ma. Avocat min bɛna e défend. Karamɔgɔ ye mako b'o tɔgɔ la ka bɛn mun ma. Mun de k'a to adamaden yɛrɛ shetana mɔgɔ ka di ye, shetana baara ka di ye. L'avocat qui doit te défendre. Le nom de l'avocat là, ton marabout il a besoin de ça pour faire quoi? Et si l'avocat savait que tu utilisais son nom là, par rapport à Shetana Baro, est-ce que tu penses qu'il va te défendre? Quelqu'un qui veut te faire du bien, il veut te défendre. Et au fananto koko latay ka morima. Kono na filima mbo ala yoro le kacha. Mu de ba to la neni aw yere an jigila duguma ka jigi duguma. An yere tesela tuguni ka nyuma ni duguma ono mini kali ka mini kali manka. An yere tesela bola nyona ko. Slama. Wallahi ni yi ban alala. Ni yi kodo alama Allahu Ta'ala ko Qur'anan kono wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ni ko ki tale ala fe I banale alala ki ibiri adamadenw ye ki ikumurubin adamadenw ye ka do baarakɛlaw kan Allahu Ta'ala ko e bɛ ɲɛnamaya le kɛ I tɛ lafiya sɔrɔ min na e bɛ min na bi sini min natɔ ka jugu ka tɛmɛ e tun bɛ min na maa ɲagbanimɛ e ɲagbanimɛ maa ɲagbani tɛ e ɲagbanimɛ e ka ɲɛnamaya bɛɛ la ka fɔ ni bɛ taa nin bonda le kɔnɔ I sɛgɛnin bɛ I stressinin bɛ I tɛ kan ka dususuma sɔrɔ I ka wariw bɛ kan ka lata waati bɛɛ a bɛ lata la a yɛrɛ bɛ lata la kun min kama dɔ de bɛ kan ka fara stressi kan dɔ de bɛ fara ka haminiw kan dɔ de bɛ kan ka fara gamuw kan e ni Allahu Ta'ala cɛ n ko maa bɛ ko kɛ le k'a y'i nafa a ye lafiya sɔrɔ mais tu n'es jamais à l'aise tu n'as pas la paix du cœur toujours tu souffres toujours tu as ces problèmes là nafa jumɛn na n'i ma nin na a ye nafa jumɛn las'i ma min ma ɲininka a ye nafa jumɛn las'i ma I tulo ma lɔ Alakira la sallallahu alaihi wasallam a bɛ na ka na kuma dɔ f'i tolo la yan n'a donna tulo la I jija a kana bɔ yan dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan ele mɔgɔ mɔgɔ bɔli ka so kɔnɔ Faransi parisien a y'a lamɛn dɛ ko nunu dɔw nana ka bɔ farafinna y a un marabout qui est venu Belgique a y'a lamɛn dɛ qu'il y a un marabout qui est là en Belgique ici qu'il y a un marabout qui est quitté en Italie ou en Espagne ou bien il est en Belgique ici le prophète te dit qu'il déplaçait dɔrɔn ka taa bara ko ni maa min nana nunu fɛ yen foli min tɛmɛtɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka ɲɔgɔn fo dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah o sanction bɛ yen a fana ye kuma dɔ fɔ i y'a ka kumakan cɔntigiya o fana sanction bɛ yen I nana fɛ yen kira dɔ ko ten dɛ ko I nana fɛ yen à Paris là si vous vous déplacez pour aller chez un marabout à Paris le fait que tu quittes chez toi tu vas marcher tu vas emprunter ton taxi ou bien le tram ou bien le bus ou bien dans ta voiture tu vas venir chez lui. L'argent d'essence que tu as mis dans ta voiture là, on ne parle même pas de ça. Le trajet, on ne parle même pas de ça. Tu es déjà chez la personne, vous avez échangé seulement.
afana ye kuma na kuma na ya foko tunya kira ko kibara kafiriya femin jigila ala kira sallam ye qur'anay la hawla wala quwwata illa billah ele bara kafiriya femin jigila jonna wala amadi ka hanu ani arafo lu ye jonye menu koko be se ka sinin ko fo farafina ebe amme on ne fait ko buruju bisi depuis alabi daita me yorosi fo en fait farafina wallahi kabi aw demsennama haklima son ko nunuma he ele laninte ko la ko buruju naki buruju bisi ebe sa samina ba fo ma nyogom mana kani galon kanye folo sadi abese ka fanga du wuya doma e yera fana melani wuya la abike hakili yera fana kono ka fo ko ni ngalonye tuye ha ambe ma chaw ka wati la buruju le tume gbaside buruju gbesini yera ye munye ko ka ti shi laje i shi toto la joli i ka kan ka sanda joli ke ni kuma o ye tuye an ma fo ngo alamiye an dan ka ambla dugu koloko ka an ma fo ngo Allah taala e sigi akuma kama ngo tuya taala Allah taala ko adama deme sa domi ibe sa yoromi garjiga mi me dima femi me sabati ba kono ka ke denyi dan fem fosi te se ka kodoni ni ko fofo Allah taala ibe sa domi ibe sa segoni mina ibe sa watimi ibe sa kito yoromi ala kele ne bando ibe se adama den sorla chogodi au ka village la ko burju bisilale abena ki ka avenue ko fo e fana mota kallawla ibo lakali sankeme akuma be lakali la village la village do ma lakali no na tubabula han ka village la burju bisi abeye flanga fo ya ko de shetana ni jina shetana o ka hakilina tawla benule kadwala ado be ka tuye ado yere be ka galoyi alna do kala tuye i kafiri ala fema digila ala karaka sallallahu alayhi wa sallam afawni ambaw kirani ibn sayyadu ka kisa o mado malaw demsa min tume madina yahudiyaw chama naka ko kala kaba ko bay kuna ye min fo lebeke ka sara wuli deni na madina mawbe na nama mawbe na ala kera ka petini kuma me ha ko petito wulla madina kwa fana kwa yere ma kwa ye chidenye ha kwa naka demsania abe ko donde abe ko do nulo ala kera kaba ko ya rasul sallam kiran nana abe nana kana umaru tungole ko ka fara umaru ni umaru tume ya wati ni nabi atume nunu muri banani chama bashi farafina faransi ya ni belgique ya abo samani doron ko labo aw koko aw be baraka la mai aw de alaywa wallahi ama be umaru ka klema o de batula nunu ka mana be chayala nunu ka mana adama de yere be si sigila ni chogo ma chodi ko e ka barale ka mauma kugla jani mauma kugla ti yere makugla adobe bo sarabe yele lo be buri ka sodo bla kata sodo la kira de kana ni petit sura ibn sayyad ani kira lola on lola kabaru subhanallah ni petit akoye kuma kabani mbaye ala kira be fe ka petit ni tester ka yera ka ko petit be mina galoni kira kwa ma petit ma ko be mene muhammadu ko ne ba donwa ce que je vais faire sortir là est-ce que tu sais mime nka penser là mime mkono lerina wallahi aw ye jina shetana o ka bara laje jina shetana ils veulent tout faire ka petit a ko ke tuye mais wallahi Allah taala te son kuma min fola muhammadu ye aye kuma la mede dukhan jibril ayo le foye o kuma le fana ma kuna kira ya manyininga mime ne kuna ba donwa aya laje de du kha na le n à la fin dukhan kira kwa ya manyi ne ko mime ne kuna be sa folawa aw ya do ye min fo ko dukh il n'a pas pu dire le dernier ko dukh on pouvait dire qu'il était là à peu près ce que le prophète imaginait, ce que le prophète avait dans la tête, ce qui a été dit au prophète. Donc le prophète lui demande, est-ce que tu peux dire ce que je pense? Au lieu de Dukhan, il dit Dukh. Pourquoi? Parce que Dina Shetana ou le Benana Kana Mademeni Miria ou là. Il y aura de là à l'ona Kafoko Galotielali. Tu ne peux pas prétendre dire des choses. Sininko fo.
kasoro nunu klancɛ bɛni jina shetana le barala no ole be to ka wara adamadenw ma ni min nano ka sokonolaw la o be demonstration cɛjugu kɛ ka yara ka ila ele yɛrɛ fana sigin mɛ billahi no be na ka bɔ farafina kana tubabula o no ka kabako ko kunta nunu le bɛɛ bɛ na a dɔw tun bɛ farafina olu tun bɛ denmisɛn dɔw le bila lafɛn kɔrɔ ni maaw nana kana baara kɛ o fɛ i bɛ denmisɛn ye lafɛn kɔrɔ a bɛ kan ka kan nabɔ k'a kan misɛnnin nabɔ a bɛ kɛ e kɔnɔ k'a fɔ ko jina dɔ le bɛ bon na ye n'a kumana dɔrɔn o bɛ sin k'a lamina n bɛ kan ka min fɔ nin n ka mɔgɔ lɔ min tun bɛ nin kɛ mɔgɔw la ale tun bɛ mɔgɔw farape ta a yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ minnu farape fana n'o sigila ka kuma ka tila k'a yɛrɛ k'o la k'a fɔ ko ninnu ye nkalontigɛlaw de ne k'o lɔn kosɛbɛ petit dɔ le bɛ bila a bolo bon na lafɛn kɔrɔ wallahi bi man bila ni filanga fo be ɲɔgɔn na dɛ m'o dɔn tellement k'o ka baara dɔn ni maaw nan'o ka bon na ale bɛ sin ka kuma bon na petit min b'a bolo lafɛn kɔrɔ o tɛ kuma dɛ a bɛ kan ka kan de labɔ ten i b'a fɔ ko ni k'i bolo ja mɔgɔ kan na e min yɛrɛ sigini bɛ bon na i fari bɛ sin ka yɛrɛ i kan ko non ni mɔgɔ makabaninba le ye ten ka sɔrɔ nin tɛ se foyi la aw ye hakɛ to wa fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ kɛ saga bakɔrɔni a bɛ kɛ n'o bɛ taama na n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ ni saga ye sagacɛ ye sagajigi ni sagajigi bɛ taama na fɛn fila min bɛ lamaga kɔfɛ ni ninnu a baara kɛcogo dɔ b'o bolo subhanallah n'o ka saga ta o b'a bila k'a funu bana dɔ bɛ an fɛ yen a bɛ duniya yɔrɔ bɛɛ ni an ko a ma ko tole ni a bɛ n'a ka adamaden mina taama bɛ ka gɛlɛn ma kurusigala bana dɔ quoi kurusigala bɛ sin ka funu ninnu bɛ min kɛ ni nana o fɛ baarako la o bɛ sin ka bana nin bila i la a bana o n'o ka ko bɛɛ o ka teli b'ale ka nin bana bila i la c'est à dire bana min bɛ bilali la shetana baara le saga taw b'a bolo n bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛfɛ an baw y'a dɔn parce que a tɔgɔ yɛrɛ fɔ ka gɛlɛn ma n k'a dɔn n faw ni n baw bɛ na mɛn saga ta nin b'a bolo parce que n'i ka saga kana tigɛ a kun a n'a sen a n'a kɔfɛ yɔrɔw saga cɛmanw fɛn filaw donc o b'o le funu n'i nana o fɛ o b'a dabɔ a kama le a b'a fɔ k'a bɛ se k'i ka bana furakɛ k'a sɔrɔ a de le ye nin bana bila i la dɛ a shetana bara sugu dɔ bɛ o bɛ se k'a bila i la a b'a fɔ k'i sin k'i ka kurusi lajɛ k'a kɔnɔyɔrɔ lajɛ min b'ale bolo o fununin bɛ n'a y'a fɔɲɔ jigin dɔɔni ele fana ta min fununin bɛ o fana bɛ jigin dɔɔni n'a y'a fɔɲɔ jigin dɔɔni o fana bɛ jigin dɔɔni donc ninnu bɛ baara sugu ninnu le kɛ ka adamaden kuma yɛlɛma k'i mako sa pewu a b'a dɔn mun na ninnu bɛ se baara nin kɛli la ninnu ye i fari yɛrɛ parti dɔ le ta ka baara kɛ a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama o b'a kɛ i daji la o b'a kɛ i ɲɛgɛnɛ la o b'a kɛ i kɔmata la n'o ye coton di maa ma coton kɔrɔnifu non ala ma fɛn tɔgɔ fɔ sa mais mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ an ka mɛn fɛn min ma n'o ye coton di ma n'i ye coton bila i da k'a dɔn ma i daji subhanallah ninnu bɛ nin baara caman kɛ n'i yɛrɛ daji de n'o y'a kɛ dɔrɔn ala tɛ don lɛri fila la i ka kurusijala bɛ funu daminɛ ele yɛrɛ bɛ kabakoya n'i nana o fɛ sa olu bɛ f'i ɲɛna karama sera de ye nin bila i la karama sera de ye nin banajugu bila i la a saraka ye nin ye a saraka ye nin ye a saraka ye nin ye e ni alaw taala cɛ maa ka kan ka da ninnu la maa minnu sigilen bɛ ka makosa la don adamaden kun ka tila fana k'i servi adamaden ka nafolo la ka tila fana ka nin mɔnɛ ka bɔ i banni tigi ala la y'i kɔ don i tigi ala ma k'i yɛrɛ di shetana maa ma a kɛni bɛ k'i ka ɲɛnamaya ɲagami k'a d'i ma a kɛni bɛ k'i ka duniyalatigɛ gbɛlɛya i bolo a kɛni bɛ k'i bila kɔnɔnafili belebele la e yɛrɛ ka ɲɛnamaya la subhanallah e bɛ ninnu le ye o ka ɲɛnamaya bɛɛ dɛni bɛ mun na o bɔɲaw ka ɲi dɛ ni k'o ye basan 3 pièces le b'o la ale moriw o b'a ta k'a fili k'a ta k'a fili kɔrɔsi bɛ o bolo tasabiya b'o kan na o bɛ kan k'a sama ele fana bɛ ninnu ye k'a fɔ ko ninnu tɛ foyi ye ni karamɔgɔba tɛ non nin kɔni maa ka kan ka na i yɛrɛ kalifa nin na maa ka kan ka na i haju fɔ nin ye maa ka kan ka na i miiri subhanallah c'est des trompeurs internationaux c'est des anarchés internationaux
c'est des philomanes internationaux. Nous tessons o teso yera balla banama yera kuma te ko ka adamaden bali banama mais kodo kun mo ka kola ni ki yera doma olu koni olu be eke o sauna koye o bike o diana koye e kan na folote sigi e kan na folote tukun e be to kono na filila muso do yere olu ba a ndemso ini che au che ka balan cleveland ilo nyita kata senga karamo chema pour que aye bena do ani nyonche ne balma muso bembaliya te juguya ni furu cɛ ka furu kɔnɔ fo ni bamuso tala sena do nunu do ka lu kɔnɔ lomi i b'a dɔn le la k'a fɔ ano i ni cɛ ma fa tɛ bɛn dɛ bɛnni min kɛ to ani ɲɔgɔn cɛ semaine kelen ni semaine fila bɛn o yɛrɛ fana ye par coup de chance e bɛ denmuso ye a ba b'a wele ko a bɛ di i ni murakɛla ko bɛ di n na bi kɔni ka fisa changement bara na k'a sɔrɔ ala bena latigɛ min labore nin kɔ kan o ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔma ta kan parce que le monsieur a tɔgɔ ta la karamɔgɔso la moricɛ kɛlen bɛ ka setana baara bɛɛ kɛ n'a tɔgɔ ye setana baara k'a fɔ k'a tɛ jaabi ne kumakan t'o ye dɛ anw ka diina ko an kana la an y'an yɛrɛ tawakal ala la n'o tɛ nin baara kɛla ala kɛra kama sɔlɔ sallam k'a baara kira yɛrɛ wuli min kɛla a fari yɛrɛ k'a kɛla komi a tun bɛ sunɔgɔla le k'a kɛla komi a tun t'a yɛrɛ kalama komi riwaya b'a fɔ ɲamma hali ni maa dɔw ma sɔn ala kɛra ka bonni ma kɔrɔti la mais sura belebele fila min n'a la nana al-mu'awazatayni nin jigila mun kosɔn ka ala kɛra ma dɛmɛ a ye se a yɛrɛ seniɲana ka a yɛrɛ bɔ kɔrɔti min kɛla k'a bɔ ninnu ye setana mɔgɔw de ye ne min bɛ kumana ni se bɛ o ye o bɛ anw ka koɲa ban mais anw b'a fɔ o ye n k'o dɛsɛnin don o tɛ se foyi la an b'a fɔ o ye ko an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Belgique ma Belgique so min n'o mako b'a la an sigilen tɛ Belgique so foyi la an sigilen bɛ Anvers de moribananinw don nkalontigɛlaw don wuyafɔlaw don komi ni aw bɛ siran o ka ko ɲɛ anw bɛ na o neni aw place la ils peuvent rien vous faire alaw taala juguw don musurukuw don différence foyi tɛ ninnu ni jotigiw cɛ différence foyi tɛ ninnu ni jotigiw cɛ ninnu ni jotigiw bɛɛ ye kelen ye olu kɔni bɛ don silamɛya kuran de la k'o yɛrɛ kɛ silamɛw ye ka sɔrɔ ka fɛrɛ aw ma kosɛbɛ ka aw sɛbɛkɔrɔ ci kosɛbɛ o ka jugu musow ma wallahi maa fila le ka jugu muso ma muso ka ɲɛnamaya la a fɔlɔfɔlɔ kamereba a filanan moribanani moribanani ka jugu muso ma moribanani de b'a fɔ muso n'a hakili da fani na k'a y'a ka fani bɔ a kana ale b'a ko ele furucɛ min ko moribananin ne kɛta fɔla e ye k'i ka dureki b'i kana ele muso dafani jɔni bɛ ale ɲakɔrɔ k'a ye e ko i lani b'a la i ka limaniya b'a la ele bɛ sin k'i waraka k'i bɔ i ka basan sɔngɔ gbɛlɛ na i ka sani min b'i kana i bɛ sin k'o bɔ i yɛrɛ tɛ sani yɛlɛ i cɛ ɲakɔrɔ y'a dɔn ka taa moricɛ fɛ a yɛrɛ ɲami i ka sani na tuma dɔ yɛrɛ tɛna se ko la ni sani nin ye moricɛ bɛ sin k'i walaka ka bɔ i ka don fani nin bɛɛ la ale be ko e ni alaw taala cɛ fura walama baara sela ka maaw ka walimuso ka fani bɔ a kanana na ayi ko mɔgɔ wɛrɛ t'a ko fɔ e ninnu ye kalabancɛ internationaliw le ye o tɛ nin fɔ muso jugu ma dɛ n'o ye muso dɔ ye k'ale bizarre nɔ mais n'o ye muso dɔ ye k'a fɔ nin muso y'olu diya nin muso tunya na nin muso ka ko ka di olu ye kosɛbɛ non e muso kɔni ye ninnu bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ o b'i waraka ka bɔ i ka fani na o fana bɛ kulon k'i la kulon sugu min ka di o ye muso bɛ bɔ o le kulonkɛyɔrɔ ka na i la cɛkɔrɔ k'a sɛgɛnnen bɛ k'a sɔrɔ moricɛ kulonna la i b'i kali k'a fɔ ko maa bɛ kulon gitari la cogo min a lani maa la ale taala moricɛ fɛ haju mun na ale miiriya tɛ foyi la tɛ moricɛ ka haju ni jaabitɔ a ma yala anw bɛna kunu waati jumɛn ka bɔ nin sunɔgɔ gili na anw bɛna dɔn waati jumɛn de k'a fɔ ko ninnu ye wuyafɔlaw de ye ni ninnu tun bɛ se ko la e ni alaw taala cɛ faransi tun bɛ bila farafinna ɲɛ ni ninnu tun bɛ se ko la e ni alaw taala cɛ Espagne tun bɛ bila farafinna ɲɛ ni ninnu tun bɛ se ko la e ni alaw taala cɛ ninnu yɛrɛ bɔla village min na
ali sini robinet a dɔw ka village la kuma tɛ kɔlɔn ma ninnu ka village maw bɛ distance ni distance le ta ka taa jiko la ni bi ni aw ka réseaux sociaux tɛ bi aw ka whatsapp ka fisabililayi kɛ ka forage sigi o ka village la ali ninnu tɛ se ka forage sigi o ka village la olu le bɛna aw sɔrɔ aw ka tubabu jamana na yan ka kulon kɛ aw hakili la ka kulon kɛ aw hakili la ka aw kɛ nalomaw ye k'aw kɛ lahalatɔw ye ka sɔrɔ Alahu Taala ye hakili senuman di aw ma hakili min b'a to aw b'a dɔn k'a fɔ ko aw man tɛ ka don nin na i bɛ mori mori ye Faransi i bɛ mori mori ye Belgique billahi taalahi min kali Alahu Taala la n'i y'a kelen kelenna bɛɛ ka village lajɛ hali kɔlɔn a ma se kɔlɔn sigila fɛ ni maa min ko k'a bɛ maa mako dilan jaa ni ye maa o mako dilan i t'i ka village mɔgɔ mako dilan bɛɛ ka village ka d'a ye n ko maa ka hɛrɛ fɔlɔ bɛ daminɛ i ka village le ma ninnu tɛ se foyi la ninnu tɛ se foyi la wallahi ninnu tɛ se foyi la hali politiciens tigɛl'o la politiciens olu le ka place ko ka bon ni bɛɛ ye olu le ka morisolata ka bon ni bɛɛ ye n'i y'a ye o bɔra farafinna ka na parce que Afrique politiciens balonna o la le campagne de bɛ farafinna ni présidentielle tɛ législative bɛ ye ele taara ne fɛ ko n ye baara k'i ye ko n ye kɛ maire ye ou bien n ye kɛ député ye client nana ka na a ka wari di ma député fila minnu bɛ poste kɔ olu bɛɛ bɛna ka na baara k'ale le fɛ ni nana fɛ mɔgɔ minnu lo hakili ka bon kojugu o kiyanin don mɔgɔ min nana ka na baara k'a fɛ a ka ca mɔgɔ sigiyɔrɔma 4 ye olu bɛɛ bɛ poste kelen de kɔ alu ɲɛna k'a fɔ ko ale ye dangatɔ le ye ale bɛna fɔ e ɲɛna k'a fɔ non karama sera bɔla an fɛ non o t'ale ka baara ye ele ta ye 1,000,000 ye dɔw fana ta ye 1,000,000 dɔw a t'a si ta fɔ si ye a bɛ 1,000,000 ni 2,000,000 ni min na billahi ma yɔrɔ bɛ fɔ dɛ bi ninnu bi n'i bɛ étage baw ɲini bi farafinna ninnu ka étage fanga ka bon bi mais o bɛ wari sɔrɔ nɔgɔya bolo ma o yɛrɛ tɛ wasi o kɔ t'o dimi o bolo t'o dimi o b'a dɔn k'a fɔ gawadenw bɛna na ka na wari d'o ma o b'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ yen o bɛna maa minnu susu kosɛbɛ o tɛ sɛgɛ tɔɔrɔya t'o la venez seulement avec ça on va manger donc e bɛ bon belebele minnu labɔ bi farafinna duplex do wa étage do wa bi a bɛɛ y'olu le ta ye subhanallah tile kelen kɔnɔ o bɛ maa min basi a ka ca tile kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ e bɛ tubabula e san 20 ta hali lutɛrɛn t'i bolo e bɛ nana min fɛ k'a ye baara k'i ye e m'a dɔn k'a fɔ e bɛ wari min tala k'a d'a ma ale b'o le tala k'a ladon a ka gravier n'a ka béton n'a ka nɛgɛsɔngɔ la farafinna il se nourrit de vous ni adamaden bɛ se ka nafolo di maaw ma mun na i t'a di i yɛrɛ ma mun na i bɛ sigi ka client ma kɔnɔ o yɛrɛ ka kan ka adamaden bila kiya ni hakili sɔrɔ la un marabout ne peut jamais te rendre riche un marabout ne peut jamais te rendre riche si un marabout qui vous dit qu'il peut vous donner k'a bɛ wari di aw ma a fɔ marabout ye k'a ye ala de sɔsɔ kuranna kɔnɔ ko Alahu Taala ko jɔn bɛ se ka aw garijɛ san na ni dugu ma masa jɔn bɛ se o kɛra n'ale Alahu Taala tɛ e bɛ anw ka ala le kɛ masa dɛsɛni ye ka fanga di ka adamadenni ma an baw ani an faw e min bɛ n'i ka cɛko gbɛlɛyani mɛn n'a fɔla k'i ye sarakaw bɔ k'i ye kolonkisɛ bɔ k'i ye dɔku san i ye taa kaminfɛri san i ye taa siyɛ marɔn san i bɛ siyɛ minnu sanna ni moriw kumakan na i ka cɛko gbɛlɛya tɛ don a la fo ni donna nin na ayi ni kaminbaw le bɛna cɛ di e ma ni kolonkisɛ san de bɛna cɛ di e ma ni sagasisɛ san de bɛna cɛ di e ma i ye to nin bonda kɔnɔ i bɛna cɛ sɔrɔ i tɛ dan kɔrɔ ma dɛ i bɛ kɔrɔ i sibon na i bɛ kɔrɔ i kunsigi kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni a bɛɛ bɛ gbɛ waati min na cɔ i ka to a lɔnnaw de la k'a fɔ ko ja Alahu Taala le bɛ adamaden ma dɛmɛ i ye to ninnu kɔ i ye to o kɔ i ye juru di i yɛrɛ kan na k'a d'o ma o y'a sama i bɛ kunu waati o waati i den filanw ni mamaden filanw furula k'o ka jidiw kɛ k'o ka denw sɔrɔ e bɛ kan ka kɔrɔ i b'i sibon na hali basa tɛ bɔ i kɔ kuma tɛ ko adamaden ma hali i laban sigitɔ le mori ninnu de kun parce que ko bɛrɛ t'a la cɛ tɛna boli i kɔ cɛ tɛna sɔnna i la ale min ko k'a kɛtɔ saraka ni baaraw kɛli ye k'i bɛ cɛ sɔrɔ sika kɔni t'a la parce que ko kelen kɔni b'ale maaw ka ko la sisan o bɛ se o la kosɛbɛ n'a tigɛla k'a tɛ tugu dɔrɔn olu bɛ sin k'o ka client ta dɔrɔn k'a sigi o kun o bɛɛ ka baara de b'o ye mori 90% muso minnu b'o kun
Les marabouts, 90%, quand tu regardes leurs femmes, nous sommes nous tenons à bara les cafés, si ka là. Tu viendras, ah, moi mon mari me fatigue. Mais le monsieur même, il te voit net, il sait qu'il est amoureux de toi. Si toi, ton mari fait malin là, lui maintenant il va te détourner parce qu'elle est musulmane, elle est vita qui quitte. Au coup, ce be patron musowiye. Ebe muso dakabana wiye. Ebe muso wiye, nunu do, ibi yere manyininga. Nunu sela ka muso ni soro chogodi. O sela soro la chogomina. O ye muso nunu détourner no ka shetana fora o de ye. No ka bara fora o le ka muso nunu soro. Amena do yere ka bara bunda kono. Obe bara ke matériel munu ye. Mo be ta matériel mun do malame ha. Pour que fana ya lon ka fa ja komi me tolonga kote. Muso nunu ka baaraw siruku be kadena be amadam na kadena ma folo kadena ye munye o de goro ni ya daso atidaele no ya fiye ko be na kadena baraka dima kadena be ta siyoroma saba kadena dobe obo ke ko ki chemna kadima tanga ni kadena ni madaele kadena ni fana ibe goro ni takata la filijila al ni manogo ka domwa bamale ka domwa bamate na sela daire la kono wala ma o yere bi lasna ko ni jaga do ya la kunu ni mo ye jaga mna jaga domwati ni mo ka goro ni ye o be na isai ka goro daile ame mi nyini fe jita to yeta kata sudo kata kadena ni ndo yorola adamade hakilite se sela yoromi o kadena ye munye ko ki che baraka bla kadena kono goro kono ka datu I kanunte bui che du sukuna foka se sayama ate musobere ye ate nyaba musobere fe ate musobere wole ani musobere take elele konin toto a musoya la foka se sayama cela ni be shetana nyini dugukolo koka ni temena murula ite shetana fo soro dugukolo koka oyo ka kadena bara flana o lamen ko sabede o de ye ka iche ka anis namso ka o fara nyona ka goyenye lado c'est-à-dire ka o ke komisa ani dugu ano no yo fana bara tanke ni kadena madaele chati sinamso kanu sinamso te diaye foka se sayama ni muso yere gbere la chela beke komi ni iye bomu adamade mami na ya yere maraka bola ka gbere koro kasa be ka ti la tomi muso be lobo a chela ni jogola oyo ka bara do kadena bara sigoro masabana ha ode ko mandia saramaya ni dola yoro mogo bi kofo ni dola yoro bebe ede mafle ni dola yoro inyoma dakabaninte ni dola yoro wallahi si vous savez pourquoi je sais ça, j'ai grandi dans une ville en Côte d'Ivoire, dans mon quartier 90% c'était comme ça, donc je connais le domaine au bas Kenya Mima au Kabaro Menimbedo. C'était mes voisins, on était ensemble à chaque fois. Je sais bara de mes Kenya. Donc koka saramaya lana afolo ye munye ye diay cheye aflana ka dusukum bonyombolo asabana ne ye dia mo ye nyeke saramay obono le bara ha billahi kadena ni me bara ni femiye est-ce que aba don kadena be bara ni munewa la hawla wala quwwata illa billah alamea outlo tuma fendo men nuka kola mena fo awyebi mori yere nunu ka bara be base minka sumin dola na ma dokun flaba folo mamin sala quartier kono ni su dola surtout akana ke chokoroba sen mando ede sube do billahi tallahi nunu be takabur solila men kale Allah taala la subhanallah mo an fe boake kaburu sola wati beba me boake ko maumna na ko beta kata sudajita wallahi billahi taala o beta kata tuo le do ifani basala o toroya bika ma do be kaburu sola kata ko dugu la nyini fani bala ko o daji
wɔrɔwɔrɔ min bɔtɔ o ye walama ni su bɛ kan ka toli ji min bɛ bɔ a la walama tumu minnu bɛ bɔ a la i t'o ta k'a don baara foyi la i ka sɛtana baara la n'i bɛ dɛsɛ a la olu bɛ mun kɛ komi o tɛ se k'o bolo lajigin kaburu kɔnɔ il s'arrange bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛsu bɛ lale k'a ɲɛsin kɔrɔ ma mɔgɔ bɛ seli ka taa fan min fɛ silamɛsu bɛ la k'a ɲɛsin o de ma ninnu bɛ mun kɛ su min don la kura ye hali n'a ma waati jan kɛ o bɛ na ni tiyo ye tiyo sugu jumɛn tiyo min n'a bɛ kɛ ɲɛgɛn tiyo ye robinet tiyo ni bɔn bɛ la o bɛ tiyo minnu ta k'a don miriw fɛ o ɲɔgɔnna sugu tiyo de bɛ k'o bolo o bɛ sin k'a lajigin cɛngɛ la k'a lajigin cɛngɛ la fo olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a nana se yɔrɔ la tunya parce que birikiw ni yiriw de bɛ la su kan o b'a wɔgɔbi k'a wɔgɔbi k'a wɔgɔbi fo tiyo bɛ taa se su ma n'olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tunya na tiyo sela su ma kasaw bɛ yɛlɛ daminɛ subhanallah donc an ta fɛn fɔlɔ minnu yɛlɛtɔ walama ni tiyo yɛrɛ sela su ma tiyo dagoro ani fɛn fɛn bɔtɔ o b'o le meleke ka taa n'a ye baaraw bɛ taa kɛ ka bɛn o le ma subhanallah si vous connaissez réellement cela si vous connaissez réellement cela ni aw bɛ ninnu dɔn hali k'i bolo lajigin n'o ye tasa kelen ta k'i ka ɲɛnamaya la o kosɔn i kana adamaden ye k'a ka basan don a ka chapeau ba don ale n'o si tɛ kelen ye o le tatɔ o le sitɔ o ka nɛgɛ walaga dɔ b'o bolo nɛgɛ walaga o t'o labɔ waati bɛɛ dɛ o b'o ka nɛgɛ walaga nin de ta ele ye fɛ baara ye kɛ maa min tɔgɔ la nɛgɛ walaga o le la o le tɔgɔ sɛbɛtɔ a kɔnɔ ka jina tɔgɔ dɔw bɛ n t'olu dɔ la n tɛ détail di la n t'olu détail di la parce que o b'a dɔn k'a fɔ ne kɛlen bɛ ka min fɔ olu b'a dɔn ne bɛ domaine min na nin n tɛ kan ka kunfɛ kuma fɔ o b'a dɔn kosɛbɛ n bɛ domaine min fɔ la o ka domaine de m'a dɔn kosɛbɛ nɛgɛ walaga ye mun ye fɛn bɛ sɛbɛn min kan n'o y'o tɔgɔ sɛbɛn ka jina ninnu tɔgɔ sɛbɛn n'a ye o bɛ nɛgɛ walaga nin de bila tasuma kan subhanallah k'a bila tasuma kan fo nɛgɛ walaga ye wule o le tatɔ walaga yirilama de bɛ bila ji la k'a ko la olu ka nɛgɛ walaga kalama de bɛ ta k'a bila ji la sɛbɛnni minnu b'a kan pour que a kalama ye don ji la fo sisi bɛ bɔ ji la waati min na cɔ o le fana bɛ ta tuguni k'a ɲagami tɔ kelen na balimamuso yɔrɔ dɔ bɛ yen an balakaw aw ye hakɛ to n bɛ fɛ ka n dalabura a kan dɔɔni a mori dɔw bɛ yen olu tɛ baara kɛ fo yɛlɛ bila la muso bɛ kotɔ min ta k'a yɛrɛ protéger n'a ye muso bɛ kotɔ min ta kotɔ jumɛn n'a b'a ka laada la ka elle est indisposée une femme qui est indisposée o ka kotɔ min bɛ ta k'a yɛrɛ protéger o mako b'o fana na o le fana tatɔ k'o labasa nɛgɛ walaga ni nɛgɛ walaga min wulenna ta la k'a don ji la n'i tɔgɔw sɛbɛnna a kan ani jinɛ tɔgɔw ani muso ka laada kotɔ min bɛ ta k'a protéger o le tatɔ k'a bila la o le ji bɔtɔ sisan ala mɛ ji nin tatɔ min est ce que a labɔntɔ dɛ wallahi a labɔntɔ tɛ an faw ni an baw ni ne tatɔ ka taa kɛ suma na la hawla wala quwwata illa billah ni ne tatɔ ka taa kɛ a furucɛ ka miniji la subhanallah ni ne tatɔ ka kɛ a furucɛ ka ji la le monsieur qui sort ka taa dayirimɛ ɲini k'a ladon a ka denbaya kan muso ni setanamɔgɔw bɛnn'a la a t'a kalama a m'a min a m'a bɔn baara jugu minnu kɛla kama o de ye ten a fana bɛna ka bɔ baara yɔrɔ muso bɛ gbale la a ka fɛn fɛn k'a ka gbala ala kelen de b'a dɔn a bɛ fɔ a ye de k'a y'a dɔɔni tɔni a la ka d'a kan fɛn min a fanga ka bon su daji walama su toli ji o ɲagamini m'a la muso ka laada o ɲagamini m'a la tɔgɔ o ɲagamini m'a la jina setan o tɔgɔ ɲagamini m'a la o le tatɔ ka na n'a ye cɛ bɛ bɔ baara yɔrɔ la sɛgɛnninba muso yɛrɛ o nɔ na cɛ yɛrɛ t'a kalama a b'a gba sɛbɛkɔrɔ kɛ dumuni min ka di cɛ ye a bɛ dumuni min dumu k'a fa a bɛ min ka d'a ye muso nin dɔnna a b'o de kɛ
ali ni nasongo mabo abe nasongo dafa muna pour que chaye se kan domuni chaman dom ya wala kadai nin sigi ni mabolo nene kadai no chefana foni alaw taala ma min to la tangali ni sutara bonda kono ko son islamaw yere sutara ni duwawi e ka so kono lala ini muso yere sutara ni alama muso dima mi tawhid maye min kam moriso la ta kacha yere sutara ni duwawi de no te bara kuntani me ki kama yere ti yere famuya I farika gbulika yere sekote I muso bi hakili la sangani wati be I malo I ba ke chogomi e yere ma don kasoro kodu kala e kama ita kalama a yere sababu la bi bamso neni anofe a sababu la bi badon kele anofe a sababu la bi ka sinji betige atila mo nofe me e yere ma don min kelila nin kela ela o ya tabarai bara gbarabe mino fanante kelenye o ye munye o de ye kanna moru fe ko ye muso do baraka dima wala ma ko ye chedo baraka dima subhanallah o be kani tulu ay o bara fana cheka duguni bara be j'ai vu un homme j'ai vu une femme a kadinye ntefe muso ni klana nyasima meseni muso ni sorla chokodi adobe obe munyala obe bla kalele la kabla nyakoro ibe mami nkodoro ni na ye nyoye na ye kale ni nyakoro doro subhanallah c'est parti adobe bolo la folie comme ame corona wati la bete folie kala bolo la aba mu abolo la na yi doro abi fona ni ya fo engo am fitini ma ni na tume fo mori petini minutu me ni sunguru ni minu be quartier la awye haketo comme folo muso tume sunguru do tume to tamana doro beta si yoro do la doro kanyengana take ko kata basa kuntike kabla muso nye olu ya mana kaune olu ya tologa ko de ko ni basa kerembe kuntike kabla sunguru do nyengana jila doro kwa kelite nono be tologa kumole a shetana bara ube minu ni shite kelenye ni ne ye bi an kan ɲɛnamaya ye aw ni maa minnu bɛ ɲɛnamaya kelen o de ye ten ni ala ko mɔgɔw bɔla o bɛ bɔ ni wajibili bɛ kɛla o fana m'a fɔ o bɛ wajibili kɛ ka sɔrɔ baara minnu bɛ k'o bolo de ye ten ko kelen bɛ yen a kana wara adamaden foyi hakili ma o de ye kɔlɔsi ye aw b'a dɔn k'a fɔ ni aw ye kɔlɔsi tasabiya ye maa bolo aw ɲɛna k'a fɔ ko ni alaw taala non o ni alaw taala bɛ kɔntaki le la m'a fɔ n ko kɔlɔsi ma ye dɛ n ka kuma t'o kan mais kɔlɔsi ye misaliya ye bi maa min kalanna wa maa min ma kalan wa a bɛ bɛɛ kana n ko dɔw yɛrɛ b'a dɔn ka direct bɛɛ kɛ n'a ye ka video direct kɛ n'a ye kɔlɔsi b'a kana yala est-ce que tu as besoin de montrer kɔlɔsi aux gens k'a fɔ k'i kalanna wa tasabiya don i kana o nafa jumɛn b'a la ni yɛrɛ yera ni waso tɛ o tasabiya bɛ mun k'i kana i ka video la mais nin bɛɛ la kafoni ye anarki sugu dɔw le ye ngo de fon kuma kana adamadenw mako be kabako ko le la ko makabanu le kadi adamadenw ye donc adamadenw fana te pour ko fo mina kala ko makabani ye c'est ce qu'on aime aujourd'hui subhanallah donc en fawni ambaw nonu ka ko mi me kan ga fo awye aw yere korosi aw yere korosi aw ya don aw ka dinala ni aw konona filila hami me aw kan gami me aw kan aw ye kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw hamina ko tumo kan do yara tume o joroni tume o hamini tume julu tumo la o tume sigi misiru kono ka dogo bema abu umama mathalan karana na sigi nsoro misirla munya to sigi me misirla do wati nyona humumun ala kara hamu le benka njoroni me julu le benna ali ntesela ka bokene ma kira kole ko na me baraki la subhanallah kira mo fay aye mo fo aye duwawu tawakkal alala ye duwawu ke mautu mena ala kira soro no ka kono na fili bawi ala kira kono na fili do beneka ni mami le kelenya fiye ko ala kira tube baraka ka sahabawi
wallahi na ya fo annemina anneni mettiga dugukolo ko ka jada ese kiyamado kira tume aka sahabaw atumo blasarani duwule aketa afota aketa o chama sahaba mi yara tume baraka fe aya do manyininga nyamun dima nyamun kiye alakara nyefe anyeke arjina kono fangele fe ni yefe ini ne ke arjina kono fangele fe ikakanga keta duwu abana kira na ni ma nyefe ye duwu kenye ni mfana ye duwu ke mawi abe jabi Saad bin Abi Waqqas alakara kwama aketa ka dumita senia fenfe na jigiti kono ya be senia kira ye mundi aka sahaba uma kono na filimi tumo luka mi wona le tumeneni eka ni eleta e sebe koy ni eleta e denko ye ni eleta e furucha koy ni eleta e banayi ala kera tume blasla ni keni duwude ama sebe den sebe ka di mama ayi otunta ka program na aktun kaseni oma ala taala kwaye ko Muhammadu ni ye flanka fo ne alama ni ye fendo dina la ne alama min dima ne ile no ala taala mi Muhammadu ka bara belabe ala kera matolon flanka fo yala ama surunya ala kuma te ko ka gbere ala okoso ako ele min nana kana ma fe ma min ko ka be sinin ko fo billahi ebado emi sigi me Espagne emi me Italie emi me France emi me Hollande emi me Belgique Europe fam be fe Danemark le wa Suisse le wa Suisse le wa eni ala taala che est-ce que berela la doté au ka quartier là ba chado be se berela la de chado be na ye bere subhanallah ne be berela la o ka palmarès ke kona ka chengefle oh non abe flali ke jila jode be nunu ka palmarès ke awne berela la chengeflali ke la chengela ka turabuchi chengela marasi flela parce que o be fana me adobe na kana marasi bladron ki ka singo laje ni beye flanga fo ni mamin salaka to kolonfili la asalaka to flanga fo yalela ni ki yere bali ki seli asuka ika baranyuma bake kadaka iki yere bali ka seli flanka fo suleka mo min salaka to kolonfili la ele ko kite seli la kolonfili la ka ima barajugu fo ika baranyuma bake kadaka ibana ka seli flanka fo fana naleka mami bana ka seli mami me turabuchi ka chenga fle ka adama don ka sininko fle ala ele ko tigla mo bana ni bana ka seli aka ye baranyuma bake kadaka ala taala ko nunu mandaye ate nunu fe nunu fana no sala ko to ni bara la ala taala ko kate ya fauma mais jone be chengela la publicité kela jone be kolonfili la publicité kela ka flali ke jila jone be nunu publicité kela neni aw nunu be se mu flala jila nunu be se neni e ka siniko duma fola anyi nunu te se o yere balla sayama to so yere balla kundimima corona ka chama meno bela me docteur sola e mami masa ere balla corona ma bena se ka neni e bali choko di ko bunko so nganya yere korsibi kere ni mbolo ma Paris France kadi bale ni an kanu nyo kache an fleba o kache me moru nunu ye au ka soke au ka soye de kolonfilila nunu ye au ka Paris ka au ka soye de nunu muru gbana ni nunu bo yera do islamaya muran koron kana we pare ke au ka fe wone au ya yera korosi na soro an ye ma jugu ye kana au ma anteni la lilikandi ima ele yi jija ini mun kali kaka nebe nana kada o de fiye sise korona fili kana dan warama hamina ko kana dan warama hamini gami mimika ni be ma min doni lani ma kalibanyala karama sera te duwo kenye karama sera nga interview wati sela karama sera nga ta sebe kola karama sera magban duwo la afos lama we duwo kenye an yara be to ya fana ka lancer jana nye direct damna an baden do ka duwo nyini ko ka duwo kaye rendez-vous babulo
ama ñini silama bɛɛ fɛ bɛɛ ye duwawu k'a ye an bɛ Alahu Taala dali a hamina ko n'a gamina ko k'a bɛɛ nɔgɔya a bɛ taa Ala kiti min na k'a nɔgɔya a bolo ko n'a bɛ kɛ gbɛlɛya yɔrɔ an bɛ Alahu Taala dali k'a ta nɔgɔya k'a d'a ma silamaw ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn magɛn ko min o de ye duwawu ye mais ni silamaw k'o yɛrɛ kɛ ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu y'o yɛrɛ bila Ala place la dugukolo kɔ kan i y'i yɛrɛ tɔrɔ an ka kan k'an yɛrɛ kɔrɔsi an ka kan k'an janto an yɛrɛ la adamaden tɛ se ka maa kɛla nafolotigi ye adamaden tɛ se garijɛgɛdila maa ma duwawu ye kɛ an bolo an ye gbɛrɛ Alahu Taala la kira sɔla sallam a ka so kɔnɔla la a tun ka di Ala ye ni bɛɛ ye waati jan tun bɛ kɛ ni maa tun ka kan ka kɛ nafolotigi ye kira nafolo tun bɛ bɔn a kɔ Ala yɛrɛ le diɲɛna k'a t'a kɛ nafolotigi ye a y'a jidi ni fisamantɛya ye a y'a jidi ni hɛrɛ ye mais nafolo o tun t'a kun mun na Ala yɛrɛ le kitila o la Farawuna n'a ka kafiriya se tun bɛ Farawuna ye Namuruji n'a ka kafiriya se tun bɛ Namuruji ye Karuna n'a ka kafiriya se tun bɛ Karuna ye nin de ye Alahu Taala ka danni ye a bɛ ko kɛ ko min k'a diya min b'a to an t'an yɛrɛ sɔrɔ ninnu ka so kɔnɔ an ye kari ka diɲɛ Alahu Taala ye ne ni e bila sigi fari min na ni ne ni e y'a ye k'a fɔ hamina ko min bɛ an kan suseli o dila an ma an y'an yɛrɛ gbɛrɛ Ala la k'an to sujuru la ka Alahu Taala wele a kulo bɛ ne ni e ka Alahu Taala kɛnɛ bɛ ka ne ni e ka weleli mɛn k'an yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala la ni kumakan senimanw ye ka duwawu kɛ an kana perese bɛɛ n'i ka waati jaabili duwawu jaabi bɛ Alahu Taala de bolo i kana kɔrɔtɔ i ye tawhidu ta i ma bɔ filankafoya la i ma bɔ filankafo mɔgɔw la i ye to Alahu Taala kɔ ni Ala m'a d'i ma yan a b'a d'i ma kiyama dɛngɛniya ni limaniya ta k'a dɔn k'a fɔ Ala de ye masa ye masa min ye a ka jɔnw da masa min jɔnnen bɛ a ka jɔnw ka ko la masa min kelen pe o de dɔnnen bɛ a ka ko bɛɛ la ka fɔ ne la an bɛ Alahu Taala dali limaniya ko ɲuman k'a di an bɛɛ ma Ala mɔkɛ la trɔmpɛri minnu bɛ nana an ka jamanaw la sisan o bɔra farafinna komi wari tɛ yen sisan maaw kamanaw guwannen bɛ farafinna donc aw ka tubabula baara wariw tubabula wari sɔrɔ ko ka gɛlɛn dɛ e yɛrɛ tɛ se i ka seli yɛrɛ kɛla ka bɛn wari ɲini min ma maa dɔw ye na o wari yɛrɛ bɛ ɲini na i bɛ kan ka Alahu Taala ka danw kari o wari fana bɛ sɔrɔ tasuma min na i bɛ t'o ta k'o di maa dɔw ma o maa bɛ e nɛgɛ k'i bila kɔrɔnafili la n'a min ka nimero b'i bolo a ka nimero supprimer ni rendez-vous bɛ n'a min cɛ i y'i yɛrɛ bali rendez-vous ma i y'i yɛrɛ di Alahu Taala ma ele yɛrɛ ka surun Ala la tuma dɔ ka tɛmɛ o tigilamɔgɔw kan ka sɔrɔ i t'a kalama an bɛ Alahu Taala dali limaniya ko ɲuman k'o di an bɛɛ ma Ala mɔkɛ la fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko tawhidu ka Ala kelenya i fɔta ani kɛtaw la ka banban ka sabati i ka limaniya kan ko kana na gbɛlɛya ma i ye ko di Alahu Taala ma ko kana na gbɛlɛya ma i ye duwawu k'i yɛrɛ ye ko kana na gbɛlɛya ma i bɛ se silama senimanw welela k'o ye duwawu k'i ye nin de ɲinina an fɛ kira n'a ka sahabaw sɔlɔ salam wa ridwanullahi alayhim ajma'in baara min sabatila an ka ciden belebele la o de ye ten n'an tuguna kira kumakan kɔ ka to a ka taa sira ɲuman kɔ ne ma nin kisiba ye ne tɛ fili e tɛ fili an tɛ fili ninnu mori ninnu bɛ nana ka na o yɛrɛ don silamɛya muranw kɔrɔ ka Ala ko fɔ ka mɔgɔw basi n'a ye ninnu tɛ kiliyan sɔrɔ n'o dun ma kiliyan sɔrɔ o laban jigitɔ mun na o fana bɛ wulu dɔ ɲini Faransi ka mɛtirisiyɛnya kɛ n'o ye mɛtirisiyɛnya kɛ o b'a dɔn de la k'a fɔ ko jaa nafolo sɔrɔ ko ka gɛlɛn Faransi donc an faw ani an baw an bɛ Alahu Taala dali limaniya ɲuman k'a di an bɛɛ ma Ala mɔkɛ la an fɔtaw ani an kɛtaw k'o di Alahu Taala ye Ala mɔkɛ la maa minnu y'o yɛrɛ sɔrɔ filankafow bolo yafa masa le Alahu Taala ye an bɛ min ɲini o fɛ o ye segin ka na Alahu Taala ma ka tubi la kurakuraya o kana segin nin baara ma ka Alahu Taala dali julumu yafa la o ka wari minnu taara mori baaraw la ka Ala dali a ye yafa o ma masa min ye Alahu Taala ye a ka tubi bonda la ka dɛmɛ waati bɛɛ a fana ma nata a ka jɔnw ye na teriya bolo ma maa minnu ye yɛrɛkuntɔn lase o ma ale Alahu Taala ka julumu yafa ka bon a bɛ julumu yafa kɛ o bɛɛ ye i m'o ye bi hali n'an ye dirɛtiw daminɛ o b'o kun labɔ ni min m'a fɔ ko portefeuille manji o b'a fɔ ko trick manji aw ɲɛna k'a fɔ k'a bɛɛ ye kafuru de ye wa silamaden dɔw le dogoni bɛ nin message sugu kɔrɔ k'a cori adamadenw ka dirɛtiw kɔrɔ portefeuille manji kim manji je peux te rendre riche ah depuis j'ai consulté donc c'est des anarcheurs avec les réseaux sociaux ça va tellement vite avec les réseaux sociaux aujourd'hui un message peut aller partout un témoignage seulement ça peut toucher beaucoup de personnes ni nin banna fɔla k'a baara kɛla ne ye ne ta ɲana maa gbɛrɛ bɛ se ɲɛbɔla fɛ ne tɛ fɛ ne ni aw an ye to ɲɛnamaya sugu nin na ka kɛ ɲɛnamaya la e b'i kali k'a fɔ ko kun tɛ an ka ɲɛnamaya la e b'i kali k'a fɔ ko anw nana duniya nin n'ale tɛ dɔrɔn hakili tɛ an na anw ni biganw
différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ masa Allahu Taala ye hakili min di an ma a ka kan ka an ma dɛmɛ surtout aujourd'hui la jeunesse il faut pas te laisser manipuler par ces gens là il faut pas te manipuler par ces gens là ils savent parler ils peuvent te manipuler ils vont dire toujours le nom de Dieu et pourtant ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Ne te laisse plus berner par ceux-là, sois décisif, prends une bonne décision, Inch'Allah. Allah Ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala et ses disciples. Que Allah nous protège, que Allah vous protège, que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Allahumma arina al-haqqa warzuqna tiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din. Allahumma anta Allahu ahadun samadun fardun lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.